حقیقت غداری ہے. میں نے جو باتیں کی ان کو مانتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ میرا حق ہے. وکیل الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ یہ کہا گیا کہ فواد چودھری کے فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کی ضرورت ہی نہیں. بابر اعوان اس کیس میں گواہ نہیں جو بتائیں گے کہ فواد چودھری نے بیان دیا. فواد چودھری مجسٹریٹ کے سامنے بیان دے دے تو پھر فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کی ضرورت نہیں. بابر اعوان اور الیکشن کمیشن کے وکیل کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی. بابر اعوان نے کہا کہ آپ عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وکیل الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے دلائل آپ کے دلائل سنے ہیں, آپ بھی میرے دلائل سن لیں. وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ فواد چودھری وکیل ہے تو اسے کوئی ریلیف دے دیا جائے. ساتھ میں بابر اعوان کا کہنا تھا کہ فواد چودھری کو جہاں اور جس ٹیسٹ کے لیے بلاتے ہیں وہ جائیں گے, جبکہ فواد چودھری تو ادھر ہی ہے, وہ کون سا پلیٹلیٹس کا بہانہ کر کے بھاگ جائیں گے. بابر اعوان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ تو پہلا کام ہی یہ کرتے ہیں کہ جیب پر ہاتھ ڈالتے ہیں. یہ تو اچھی بات ہے کہ فواد اپنے پاس بٹوا ہی نہیں رکھتا. بابر اعوان نے کہا کہ فواد چودھری کو جہاں اور جس ٹیسٹ کے لیے بلائیں گے تو وہ حاضر ہو جائیں گے. دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. اب فواد چودھری کی مزید جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ ان کو پولیس کے حوالے کریں گے یا جوڈیشل کریں گے یا پھر ڈسچارج کریں گے. اس پر فیصلہ جو ہے آدھے گھنٹے بعد سنایا جائے گا, جبکہ فواد چودھری کو بخشخانہ بھجوا دیا گیا ہے اور عدالت نے ان کی استدعا بھی منظور کر لیا. انہوں نے عدالت میں استدعا کی کہ مجھے فیملی سے ملنا ہے, مجھے اجازت دی جائے, تو عدالت نے ان کی وہ استدعا منظور کر لی ہے اور اب ان کی ملاقات جو ہے بخشخانہ میں شروع ہے, جبکہ آدھے گھنٹے بعد یہ فیصلہ سنایا جائے گا. ٹھیک ہے, شاہ خالد بتا رہے ہیں کہ آدھے گھنٹے بعد فیصلہ سنایا جائے گا اور اس حوالے سے دلائل دیے گئے ہیں وکیل کی جانب سے اور کہا گیا ہے کہ فواد چودھری کو اس کیس سے ڈسچارج کیا جائے. مزید ریمانڈ دیا جائے گا کہ نہیں, یہ فیصلہ ہونا ہے اور آدھے گھنٹے بعد عدالت نے جو فیصلہ محفوظ کیا ہے وہ سنا دیا جائے گا. شاہ خالد آگاہ کر رہے تھے, بہت شکریہ. لاہور سیشن عدالت میں منی لانڈرنگ کے مقدمے کی سماعت. عدالت نے مونس الہی کی اہلیہ تحریم الہی, بھائی راسخ الہی سمیت دیگر کی عبوری ضمانتیں منظور کر لی. سماعت کی تفصیلات جانیں گے عابد خان سے. عابد بتائے گا سماعت کے حوالے سے. جی بالکل جی, لاہور کی سیشن عدالت میں آج ایف آئی اے کی جانب سے درج جو منی لانڈرنگ کا مقدمہ ہے اس میں چودھری مونس الہی کی اہلیہ تحریم الہی, بھائی راسخ الہی اور ان کی بھابھی زارا الہی کی عبوری ضمانت کی سماعت ہوئی اور عدالت نے 1-1 لاکھ روپے کے مچولکوں کے عوض 14 فروری تک تینوں ملزمان کی جو ہے وہ عبوری ضمانت منظور کر لی ہے اور ایف آئی اے کو ان کی گرفتاری سے روک دیا ہے. عدالت نے ایف آئی اے سے تمام تر تفتیشی رپورٹ بھی طلب کر لیا ہے. ملزمان کے وکیل امجد پرویز کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا تھا کہ سیاسی بنیادوں پر مقدمہ درج کیا گیا, کسی قسم کی منی لانڈرنگ میں ملوث نہیں. ایف آئی اے نے وفاقی حکومت کی اما پر یہ مقدمہ درج کیا اور گھریلو خواتین کو بھی اس میں ملوث کیا, لہذا عدالت ضمانت منظور کرے تاکہ وہ شامل تفتیش ہو کر اپنی بے گناہی ثابت کرے. اب عدالت نے 14 فروری تک یہ ضمانتیں منظور کر لی عبوری اور ان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا, جبکہ ساتھ ساتھ تفتیشی سے پوری رپورٹ بھی طلب کر لی ہے. جی ٹھیک ہے, عابد خان اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں عمران خان کے خواجہ آصف کے خلاف 10 سرہ بھر جانے کیس کی سماعت 11 فروری تک ملتوی کر دی گئی. خواجہ آصف کے وکیل کی سماعت ملتوی کی استدعا جرمانے کے ساتھ منظور کی گئی. خواجہ آصف اور عمران خان کے وکلاء پر 10-10 ہزار روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا. عمران خان کے وکلاء نے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی مخالفت نہیں کی. ڈالر 270 کا ہو گیا, پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھیں گی. شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ ان کا مسئلہ غریب کو ریلیف نہیں تکلیف دینا ہے, اپنے کیسز ختم کرانا ہے. ملک کو دہشت گردی سے زیادہ اس حکومت نے نقصان پہنچایا. لال حویلی پر قبضے کا خواب دیکھنے والے ذلیل و رسوا ہوں گے. 10 فروری تک IMF سے امداد کی شرائط طے ہوں گی. قوم پیٹ پر پتھر باندھ لے گی. قومی خود مختاری پر سودا نہیں کرے گی. 90 دن میں الیکشن نہ ہوئے تو فیصلہ سڑکوں پر ہوگا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو دورہ روس کے دوران روسی ہم منصب سے باضابطہ بات چیت کریں گے. دفتر خارجہ کے مطابق دونوں ممالک کے دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر غور کیا جائے گا. راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ ہیں, ان سے مزید جانتے ہیں. بتائیے گا راجہ.
वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी अपने रूसी हम मनसब की दावत पर 2 रोज़ा मॉस्को का दौरा करेंगे और इस दौरे का आगाज 29 जनवरी को होगा और 30 जनवरी तक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी रशिया में मौजूद रहेंगे। अपने दौरे के दौरान वो रूसी वजीर खारजा समेत अहम मुलाकातें करेंगे। इन मुलाकातों में दोतरफा उमूर समेत अहम जो इलाकाई और आलमी इशूज हैं इस पर दोनों मुमालिक के दरमियान बाकायदा बातचीत होगी और इस सिलसिले में तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी अपने दौरे के दौरान दोनों मुमालिक के दरमियान जो अहम उमूर हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज आज वतन वापस पहुंच रही हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर मरियम नवाज के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तैयारियां किस तरह की गई हैं जानेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। उल्फत मुगल, उल्फत बताएगा तैयारियों के हवाले से। जी उल्फत बताइएगा, मरियम नवाज के इस्तकबाल की तैयारियां किस तरह की गई हैं। जी उल्फत बताइएगा। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ कुछ देर के बाद अबू धाबी से लाहौर पहुंचेगी, जहां पर उनके इस्तकबाल के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और एक बड़ा पंडाल एयरपोर्ट के अहाते में ही सजाया गया है, जहां पर मुस्लिम लीग नून के पुरजोश कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ पर खवातीन का इनकलेव भी बनाया गया है और खवातीन की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची हुई है। अभी वक्त है मरियम नवाज शरीफ की आमद के लिए। मुस्लिम लीग नून के जो यहाँ मकामी रहनुमा हैं जिन्होंने इंतजाम किया है, उनका कहना है कि आज मरियम नवाज शरीफ का लाहौर में तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा, क्योंकि क़यादत की जानिब से इसकी हिदायत नहीं मिली थी, लेकिन स्पेशली लाहौर के वर्कर्स ने और मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर ने मलिक सैफुल मलूक खोखर ने मियां नवाज शरीफ से दरखास्त की कारकुनान उनका इस्तकबाल करना चाहते हैं। तो ये तंजीमी इस्तकबाल नहीं है, बल्कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की जानिब से खुद से एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया जिसमें मरियम नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया जाएगा। यहाँ पर एक कंटेनर भी लगाया गया है, स्टेज बाकायदा तौर पर बनाया गया है, जहाँ पर मरियम नवाज शरीफ जो है वो कारकुनान से खिताब करेंगी। मरियम नवाज शरीफ चीफ ऑर्गेनाइजर की जिम्मेदारियां लेकर पहली बार लाहौर पहुंच रही है, जहाँ पर उनका इस्तकबाल किया जाएगा। जी ठीक है, तंजीमी तौर पर नहीं लेकिन पार्टी कारकुनान की जानिब से उनके इस्तकबाल की तैयारियां की गई हैं। एक पंडाल भी सजाया गया है और स्टेज तैयार किया गया है जहां पर मरियम नवाज पहुंचेंगी और कारकुनान से खिताब करेंगी। मुस्लिम लीग नून की जो रहनुमा है मरियम नवाज आज वतन वापस पहुंच रही हैं। मरियम नवाज का वतन वापसी के फौरी बाद सियासी सरगर्मियां तेज करने का फैसला। नून लीग के सूबाई सदर राना सनाउल्लाह का मुल्तान की मकामी तंजीमों को मरासला। मरियम नवाज 5 फरवरी को मुल्तान डिवीजन के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। 6 फरवरी को मुल्तान डिवीजन के अहदेदारों और दीगर से मुलाकात करेंगी। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद इस वक्त मीडिया से बात कर रही हैं। और जिस तरीके से उनको लाया गया है वो सब आपके सामने है। पहले तो बख्तरबंद गाड़ी भेजी गई, जैसे कि पता नहीं कौन सा टेररिस्ट, कौन सा आतंकवादी हम यहाँ पे सेशन कोर्ट पे पेश करने वाले हैं। उसके बाद काला कपड़ा लगाया हुआ था गाड़ी के ऊपर और कपड़ा फिर इन्होंने डाला है उनके ऊपर। शेम ऑन दिस, शेम। कपड़ा फिर इन्होंने डाला है और जिस तरीके से उनको लाया गया है, हथकड़ियां ऐसे लगाई हुई थी उनके हाथ में और लिटरली वो हाथ मूव भी नहीं कर पा रहे थे। मुझे नहीं पता ये हथकड़ियां 3 घंटे से लगी हुई हैं या पूरी रात भी लगाई रखी हैं, क्योंकि हमें किसी किस्म का अपडेट नहीं किया गया है। अभी जज साहब ने ऑर्डर किया कि फैमिली से, हमारे वकील साहब ने कहा कि जी फैमिली से मुलाकात करें। उन्होंने कहा कि जी बख्शी खाने में उनको ले जाया जाए, लेकिन अब तक वो बख्शी खाने नहीं पहुंचे हैं। अगेन देयर इज अ कंटेम्प्ट कि फैमिली को नहीं मिलने दिया और पता नहीं उनको कहाँ ले गए हैं। जब फवाद साहब को पता चला, उन्होंने मेरे से पूछा, उनकी 2 बेटियां निसा और मेरा, जिनकी उम्र 5.5 साल और 4.5 साल है, वो कैसी हैं, तो लिटरली वो कोर्ट कमरे अदालत में रो पड़े, क्योंकि इतना जुल्म है कि वो 2 बच्चियां 5 दिन से बाप का इंतजार कर रही हैं। उनको यहाँ मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही, उनको अडियाला मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। और अभी भी जब कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि आप बख्शी खाना में जाएं और आप मुलाकात करें, और नहीं मुलाकात करने दे रहे। हम कोई गुलाम नहीं है स्टेट के कि ये जो कहें हम कर लें। हम एक रियासत है इंडिपेंडेंट, जहाँ पे हर एक सिटीजन का, आपका, मेरा, हर किसी का राइट है कानून के दायरे में रह के कि उसको फॉलो किया जाए। मुझे नहीं पता ये इदारा
ECB ऑनरेबल जो हैं हमारे हाई कमीशन, क्योंकि अगर मैंने कुछ गलत इस्तेमाल किया अल्फाज तो मेरे पे भी कॉन्टेम्प्ट लग जाएगी। लेकिन थोड़ा सा आप रहम करें, फैमिली है उनकी, हम मेरे जज्बात हैं। इस वक्त मुझे जितने धक्के दिए गए हैं और जितना मैं अपनी जान बचा के आई हूँ वो मुझे पता है, लेकिन जो रवैया इख्तियार कर रही है ये इस्लामाबाद पुलिस और या पंजाब पुलिस, ये बिल्कुल इसकी मैं मजम्मत करती हूँ। और मेरी मोहसिन नकवी साहब चीफ मिनिस्टर केयर टेकर से दरखास्त है कि आपको इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन के तहत आपको सीएम केयर टेकर बनाया है पंजाब का। मेरी मोहसिन नकवी साहब से दरखास्त है कि मेरे बच्चों को, मेरी दोनों बेटियों को उनके वालिद से मिलने की इजाजत दी जाए, जो कि नहीं दी जा रही है। वो लिटरली वो बाप आज रो रहा था अदालत में खड़ा होके, और मैं भी, कि बच्चियां नहीं मिल पा रही हैं। आप मुझे बताइए किस कानून में लिखा है कि एक मुल्जिम या आप उसको मिल नहीं सकते? देयर इज अ टाइम। मैंने अडियाला जेल फोन किया कि जी मुझे मिलने का प्रोसीजर बताइए कि किस तरीके से उनको मुलाकात हो सकती है, तो उन्होंने कहा हम आपको गवर्नमेंट से पूछ के बताएंगे कि कौन सा डेट हम आपको देंगे। अल्लाह की शान है, लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं और हम इनके गुलाम नहीं है, ये जो कहेंगे हम कर लेंगे। मैं मजम्मत करती हूँ कि बच्चियों को, और मुझे नहीं मिलने दिया जा रहा फवाद साहब से, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद, मेरी प्लीज इल्तिजा सुने, और अगर आप कहते हैं तो आई कैन फाइल अ पिटिशन कि जी हमें मुलाकात का स्पेशल टाइम दिया जाए। थैंक यू सो मच। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद मीडिया से बात कर रही थी। उनका कहना है कि फवाद चौधरी तरीके से लाया गया वो सबके सामने है। पहले बख्तरबंद भेजी गई जैसे कोई दहशतगर्द हो। फवाद चौधरी के मुंह पर एक मरतबा फिर से आज कपड़ा डालकर लाया गया। फवाद चौधरी को पता नहीं कहां ले गए हैं, फैमिली से नहीं मिलने दिया गया। अदालत के हुक्म के बावजूद फैमिली को बख्शी खाने में मिलने नहीं दिया जा रहा। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।